نبداو بالexercice numéro 3. C'est un système cardio-tachymètre. قبل ما نبداو l'exercice ننصحكم انكم ترجعوا لي كور اللي غتلقاوهم هنايا واللي فيهم الدروس كاملين ديال ATC وكاع الدروس اللي غتحتاجهم في هذا الكور. نبداو l'exercice. On a le principe du cardiomètre dans la figure numéro 1 et de prélever les impulsions cardiaques à deux niveaux différents grâce à des capteurs. Donc voici le capteur اللي غادي يدير la mesure ديال les impulsions cardiaques. Les deux capteurs se placent sur chacun des poignets et prélèvent les tensions d'entrée que nous appellerons V'1 et V'2. Voici le capteur qui va délivrer les deux tensions. Ces tensions étant faibles en amplitude et fortement bruitées. Donc l'amplitude ديالهم صغيرة, les tensions صغار et fortement bruitées, فيهم un bruit, يعني عندهم d'autres signaux اللي خصهم يتفلتراو من بعد. Ils sont tout d'abord préamplifiés puis filtrés. Ces tensions ont la même fréquence que celle du cœur. Partie non étudiée, toutes les fonctions encadrées en pointillés. Donc هاد les fonctions pointillées ما غاديش يكون عندنا في هاد التمرين. L'objectif est d'obtenir en sortie un nombre proportionnel à la pulsation cardiaque en nombre de battements par minute. Les amplificateurs opérationnels considérés comme idiots sont alimentés sur les tensions plus ou moins VCC et VCC égale à 15 volts. Très bien, donc voici le schéma synoptique du système. Très bien, de la première partie, l'amplificateur de différence. Alors le soustracteur. Le montage étudié est représenté dans la figure numéro 2. La première question, quel est le mode de fonctionnement de cet amplificateur? Justifiez votre réponse. Établir l'expression de V3. Ah, il y a la figure numéro 2. L'amplificateur est en régime linéaire car la sortie est liée à l'entrée V-. وبالنسبة ل V3 كيفاش غنلقاو V3 غنحسبو V+. donc voici le potentiel V+, هو هذا. وبالمناسبة نعاود نخلي لكم une autre vidéo هنايا اللي كنشرحو فيه الفرق بين البوتنسيال et la tension. La tension V+ هي هذه. هنايا le courant qui traverse R1 est le même courant qui traverse R2 حيت le courant I+ égale à 0. alors هنايا ممكن نخدمو بالديفيزور دو tension. V+ égale à R2 sur R1 plus R2 fois V1. بالنسبة ل V-, le potentiel V-, عندنا une seule méthode اللي هي Millman. donc à l'aide ديال Millman V- هي V2 sur R1 plus V3 sur R2 مقسومة على 1 sur R1 plus 1 sur R2. ومن بعد نديرو V+ égale à V- ونلقاو le potentiel V3. donc pour trouver l'expression de V3, peut-être l'expression de V+ à l'aide du diviseur de tension et l'expression de V- à l'aide de Millman, et j'ai simplifié l'expression de Millman. On sait que V+ égale à V-. On va remarquer que V+ et V- ont le même dénominateur, R1 plus R2 ou R1 plus R2. donc on va simplifier le dénominateur. R2 fois V1 égale à V2 R2 plus V3 R1. المطلوب منا هو نلقاو l'expression ديال V3. voici l'expression ديال V3 اللي هي V1 moins V2 fois R2 sur R1. وهذا هو l'amplificateur de différence. La question numéro 3. Sachant que R1 égale à 0,5 kΩ et R2 égale à 15 kΩ, tracez sur la feuille réponse numéro 1 le graphe de la tension V3 à partir de celui de la tension V1 moins V2 donné sur la feuille de réponse. Voici la fiche de réponse. Comme لقينا في la question précédente, لقينا بلي V3 égale R2 sur R1 fois V1 moins V2. وعندنا les valeurs ديال R2 R1 اللي هي 15 sur 5. donc 15 sur 5 هي 3. alors V3 égale 3 V1 moins V2. هذه هي la tension V1 moins V2. c'est une tension sinusoïdale. l'amplitude ديالها هو 2 volts. هذه هي la valeur maximale.
puisque V1 moins V2 égale à 2 volts, 2 fois 3 هي 6 volts. هذه هي الطريقة باش غادي نرسمو لا طونسيون سينوسويدال. Donc on va prendre les points اللي عندنا هنايا. عندنا البوان 0 0 fois 3 égale à 0. هنايا la tension maximale هي 2 volts. 2 fois 3 هي 6. alors هنايا عندي كل دو كارو كيمثلوا لي 2 فولت. دونك هنايا عندي 2 فولت 4 6 فولت. دو لا ميم مانيير عندنا موان 2 اذا غتكون عندي هنايا موان 6. هنا لا طونسيون غتبقى توجور سينوسويدال. دونك تقريبا لا طونسيون سينوسويدال غتكون على هذا الشكل. دونك تقريبا هذه هي لا طونسيون سورتي. لا طونسيون سينوسويدال مرسمتهاش مزيان mais تقريبا هذه هي la tension V3. Très bien, la partie numéro 2, élaboration de la tension de différence. Donc après le détecteur de crête qui délivre en sortie une tension constante égale à la valeur maximum de la tension, V3, on insère le montage représenté dans la figure 3. Détermine V référence en fonction de R3, R4 et V3 max. Voici la figure 3. Et la tension V3 est هذه. هنايا عندنا deux résistances parcourues par le même courant ou la tension entre les deux résistances est هذه V3 max. alors هنايا سهلة. diviseur de tension V référence égale à R sur R plus R4 fois V3 max. donc à l'aide du diviseur de tension on va écrire V référence égale à R3 sur R3 plus R4 fois V3 max. On donne R3 égale à 2 kΩ, R4 égale à 1 kΩ et V3 égale à 6 volts. Donc calculer V référence. Alors on a 2 sur 2 plus 1 c'est 3. 2 sur 3 fois 6. Donc V référence égale à 4 volts. Très bien, la troisième partie c'est la mise en forme du signal. Le montage étudié est représenté dans la figure 4. Préciser le régime de fonctionnement de l'amplificateur A2. Et voici l'amplificateur A2. هنا بالنسبة للامplificateur ما عندنا حتى شي liaison ni avec V- ni avec V+. donc automatiquement كيتسمى هذا un comparateur simple. L'amplificateur fonctionne en régime non linéaire. La deuxième question, donnez la valeur de V'4 et de V4 lorsque V3 est supérieur à V référence, puis lorsque V3 est inférieur à V référence. Précisez dans chacun des cas l'état de la diode, tracez les caractéristiques de transfert V4 en fonction de V3. La tension V'4 est la sortie de l'amplificateur A2. Donc V'4 غتساوي plus VCC si V plus est supérieur à V moins. Il est quand V plus supérieur à V moins, c'est-à-dire V3 supérieur à V référence, V'4 راه كتساوي plus V saturation. والعكس il est quand V moins supérieur à V plus, c'est-à-dire V référence supérieur à V3, alors V'4 كتساوي moins VCC. اللي بقى لينا دابا V4. هنايا عندي V'4 قلنا يا اما غتكون طونسيون بوزيتيف يا اما طونسيون نيجاتيف. وكذلك الكورون الا كانت لا طونسيون بوزيتيف او لو كورون الا كان لو كورون بوزيتيف غادي لو كورون va être bloqué par la diode. donc لو كورون ما غاديش يدوز من الكاثود va être bloqué. par contre الا كان الكورون نيجاتيف غادي يدوز الكورون من لا ديود وهنا غادي تولي لا ديود باسونت. alors si V3 est supérieur à V référence, c'est-à-dire V plus supérieur à V moins, donc V'4 égale à plus 15 volts. Très bien, il a quand كما قلنا la tension de sortie positive, alors la diode est bloquée. Et si V3 inférieur à V référence, alors la tension de sortie V'4 égale à moins 15 volts, alors la diode est passante. La question suivante, c'est de tracer le graphe de la tension V4 sur la feuille réponse numéro 1. Très bien, donc هنا خصنا نعرفوا l'état ديال la tension V4. هنا كما قلنا بلي لا ديود عندها جوج ديال لي كا.
سوا هاد لا ديود غتكون كوم ان انتريبتور اوفير اولا غادي تكون كوم ان انتريبتور فيرمي. الا كانت انتريبتور فيرمي غيولي عندي بحال الخيط، يعني هاد لا سورتي غتولي بحال هكا. الوغ لا طونسيون في 4 في هاد الحاله كتساوي 0 فولت، حيت غتولي هاد لا طونسيون في 4 هي لا طونسيون دان فيل. مي الا كانت لا ديود بلوكي غتكون بحال هكا، واخا الانتريبتور اوفير ولكن كاينه عندي اون ديفيرونس دو بوتونسييل، كاينه عندي اون طونسيون. الوغ في 4 في هاد الحاله غتساوي في بريم 4. الا كانت لا ديود باسونت في 4 لا طونسيون كتساوي 0 ولكن كاين لو كورون، يعني الكورون غادي يدوز من لا ديود. الا غادي نعبرو الكورون غادي نلقاو ان كورون، ولكن في هاد الحاله هادي فاش غتكون لا ديود بلوكي لو كورون ايكال 0 حيت ما عندوش منين يدوز نقطع الخيط، ولكن كاينه اون طونسيون، كاينه اون ديفيرونس دو بوتونسييل. اذا في 4 عندها جوج ديال لي طونسيون، سوا 0 فولت او بيان في 4 او بيان في بريم 4 سولون ليتا ديال لا ديود. نرجعوا للفوي دو ريبونس. لو كومباراتور كومبار لا طونسيون في 3 مع في ريفيرونس. سي اون طونسيون كونتينيو لي لا فالور ديالها ايكال 4 فولت. دونك في هاد المجال هنايا في هاد لي بارتي هنا لا طونسيون في 3 انفيريور ا في ريفيرونس، وهنايا الفوق لا طونسيون supérieur à V référence. V3 est supérieur à V référence. Donc أول حاجة غادي نديرو هو أننا غادي نديتيرمينيو لي بوان. البوان 0 عندنا هنايا، عندنا لوطر بوان هي هادي هي لوطر بوان، هي هادي تقريبا. دونك غادي ندير دي بوان قريبين، يعني هاد البوان هادي راه لا بروجيكسيون ديال هاد لو بوان دانترسيكسيون وهاد البوان، يعني ديما كنشوف لي بوان دانترسيكسيون. هاد لانترفال هنايا اللي هو هذا في 3 انفيريور ا في ريفيرونس. وإلا كانت في 3 انفيريور ا في ريفيرونس نرجعوا لي ريزولتا اللي درنا قبل. إلا كانت في 3 انفيريور ا في ريفيرونس الوغ لا ديود اي باسونت. إلا كانت لا ديود باسونت في 4 ايكال 0 فولت، الوغ هنايا غادي ندير 0 فولت. نمشيو للانترفال الثاني. هنايا في هاد الانترفال اللي هو هذا الفوق عندي في 3 سوبيريور ا في ريفيرونس. الا كانت في 3 سوبيريور ا في ريفيرونس الوغ لا ديود اي بلوكي، وكما شرحنا في لا فيغور اللي قبل الا كانت لا ديود بلوكي الوغ في 4 ايكال في بريم 4 و في بريم 4 ايكال 15 فولت. الوغ هنايا عندنا 10 وهنا عندنا 15، يعني ها هي 15 فولت هنايا. وغادي يبقى يتعاود نفس القضيه. عندنا هنا في هاد الانترفال كله في 3 انفيريور ا في ريفيرونس، دونك لا ديود باسونت، وإلا كانت باسونت في 4 غتساوي 0 فولت. وهنا في 3 سوبيريور ا في ريفيرونس، اذا في 4 ايكال 15 فولت، وهنا الباقي 0 فولت. وهذه هي لا ميثود بور تراسي لا طونسيون في 4. Alors, la dernière partie concernant le filtrage, on a le montage dans la figure numéro 5. Pour l'étude de ce filtre et pour cette partie uniquement, on supposera que V5 est un signal alternatif sinusoïdal de fréquence F. On lui associe la grandeur complexe V5. De même, V6 est associé à V6 minuscule. Déterminer la fonction de transfert de ce filtre V6 sur V5. Alors la figure 5 est celle-là, un filtre passe-bas passif. La tension d'entrée est V5 et la tension de sortie est V6. L'équation de transfert d'un filtre passe-bas غادي نخليها هنايا الفوق. ديجا درت هاد ليكزيرسيس، دونك دوزو لهاد لا فيديو اللي غتلقاوه هنايا الفوق باش ترجعوا للطريقه كيفاش كنخرجوا la fonction de transfert d'un filtre passe-bas. V6 égale à ZC sur ZR plus ZC fois V5. Donc automatiquement A, la fonction de transfert A égale à 1 sur 1 plus J R6 C6 oméga. Voici la fonction de transfert d'un filtre passe-bas. La deuxième question, donnez l'expression du module et l'argument de la fonction de transfert. Donc voici l'expression du module de la fonction de transfert A.
Alors le module c'est 1 sur 1 plus oméga sur oméga 0 au carré avec oméga 0 c'est 1 sur R6 C6. Voici l'expression de oméga 0. Le gain en décibels, l'expression du gain en décibels c'est 20 log le module de A égale à 20 log 1 sur racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Voici l'expression du module de A. On va développer plus cette équation égale à 20 log 1 moins 20 log racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Le logarithme de 1 égale à 0 et voici l'expression du gain en décibels. Il nous reste maintenant l'argument. L'argument de A c'est l'argument de 1 plus J oméga sur oméga 0. Voici l'expression de l'argument. Alors c'est l'argument de 1 moins. Très bien, donc l'argument de 1 c'est l'arc tangente de 0 sur 1 car cette expression, l'argument de 1 n'a pas de partie imaginaire. L'arc tangente de oméga sur oméga 0. L'arc tangente de 0 égale à 0. Alors l'argument de A égale moins arc tangente oméga sur oméga 0. لو كنعاود نذكركم انكم ترجعوا لا فيديو اللي غادي نخلي لكم هنايا اللي فيها ليتود ديال لي فلتر كاملين لي فلتر باس با باس هو اي باس بوند والطريقه ديالهم راه كتعاود. لا troisième question c'est calculer les limites du gain en décibels lorsque oméga tend vers l'infini et lorsque oméga tend vers 0. Donc premièrement on va écrire l'expression du gain en décibels. Alors si oméga tend vers 0, si la pulsation oméga tend vers 0, alors l'expression égale à 0 وغادي تولي عندي moins 20 log racine de 1. racine ديال واحد هو واحد logarithme ديال واحد égale à 0. alors le gain en décibels égale à 0 décibels. si oméga tend vers l'infini alors l'expression كاملة غتكون حتى هي كتساوي اولا tend vers l'infini. logarithme ديال l'infini خصنا نحسبو الليميت ديالو. مي هنايا في الفلتر عندنا واحد الطريقة أخرى. شنو معنيت في اوميغا طون فير لانفيني؟ يعني ان لا فالور ديال لا بولساسيون كبيره بزاف. هنايا كاينه واحد الطريقه كما قلت لكم ترجعوا للكور وغادي تلقاوها مشروحه كامله. عندنا اوميغا الا ضربنا لا بولساسيون في 10 غادي نلاحظوا بلي لو غان كينقص ب 20 ديسيبل. وهنايا غادي نقولوا بلي عندنا اون بونت موان 20 دي بي بار ديكاد. دونك كما قلت لكم رجعوا للكور مشروح فيه هذا مشروح فيه الطريقه ديال لي فلتر بالديتاي. نمشيو لا كيسيون نيميرو 4. Donnez la définition de la fréquence de coupure à moins 3 décibels d'un filtre. Donnez l'expression littérale de la fréquence de coupure FC du filtre étudié. Calculez FC. On donne R6 et C6. نبداو بأول حاجة la définition de la fréquence de coupure. يعني باش غادي نعرفو la fréquence de coupure. Donc la fréquence de coupure c'est la fréquence où le gain du filtre chute par moins 3 décibels. إلا بغينا le gain en décibels la fréquence de coupure toujours c'est le gain maximal moins 3 décibels. في أي filtre غادي نقلبو ديما على le gain maximal نقصو منو 3 décibels تما فين عندنا la fréquence de coupure. Donc هذا هو التعريف ديال la fréquence de coupure en général. L'expression littérale de la fréquence de coupure. حنايا عندنا في l'exercice لقينا la pulsation de coupure اللي هي اوميغا 0 ودرنا بلي اوميغا 0 هي 1 sur R6 C6. عارفين بلي اوميغا 0 هي 2 بي F0 او لا FC بحال اللي هي 1 sur R6 C6. Et voici l'expression de la fréquence de coupure.